mɔgɔ caman bɛ yan bi hali fulaw bɛ yan bi n dɔgɔninw bɛ yan Lamine Layigo Traoré o fana o ye lɔgɔlikaramɔgɔ ye Nci Layigo Traoré o tɛ yira monsieur le ministre la parce que a kɛra o ka ministre ye ani denw na Lamine bɛ yen Dirisa bɛ yen Madiba bɛ yen Bala bɛ yen jɔn wɛrɛ bɛ yen Nakani bɛ yen Nakani tɛ yen Dawuto bɛ yen monsieur le ministre voilà donc ma dɔn kuma tigɛlen bɛ n na non c'est vrai kuma tigɛlen bɛ n na émotion ka bon ma parce que a bɛ kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ bi de ne ni Modibo ye ɲɔgɔn dɔn non ne ye Modibo dɔn a mɛnna ne tun bɛ bɔ salifuga la n bɛ taa Modibo fo a ka so n hakili la a hakili b'a la n bɛ taa fo a ka so fɛn tun tɛ a diyanya de tun don parce que n y'a jate minɛ a tun bɛ sira min kan hali k'a dan a tun bɛ présidence la wagati min na a ye présidence sigilan bɛɛ kɛ farafin sigilan ye a bɛɛ an b'o bɛɛ kalama donc n tɛna kuma jɛnya n bɛ n dɔgɔw fo minnu nana n sinsin n bɛ denw fo n bɛ n teriw bɛɛ fo vraiment aw ni ce ani baraji voilà n bɛ fɛ aw ka dɔ fara nin kuma kan bi hɛrɛ kuma don o de kosɔn an b'a yira aw la a ka kalanden bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Bujalo fila a y'o kalan 72 Kayi dɔw yɛrɛ bɛ n kɔfɛ o ko k'a y'ale kalan dɔ ye a bɛ ne kalan na hali sisan barisa anw b'a yɔrɔ dɔn n'u o kɔnɛ bibliotɛki bɛ yɔrɔ min na a nana duba de fana kɔnɔ n'i ko ko Layiko Bamakɔ yan bɛɛ hakili bɛ jigin nin du ye bɛɛ b'a dɔn bɛɛ hakili bɛ jigin a la Kita bɛɛ hakili bɛ jigin a la Kayi région kɔnɔ donc tɔgɔ don min tɛ dogo ayiwa Modibo yɛrɛ nana garijɛgɛ fɛ yan kabini a donna a ma kuma bɛɛ b'a dɔn a ka kuma man ca ka kɔrɔ seko ni dɔnko an ka laada Modibo ka phrase dɔ bɛ yen n bɛ to ka segin a kan ko quand l'artisanat va tout va mo o sɔrɔ dɔnnikɛla wɛrɛ kɔ n y'a sɔrɔ ale de da n bɛ segin a kan ne fana taacogo de y'o ye l'artisanat ni mɔgɔ min y'o dɔn i ye Mali fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn mɔgɔ mɔgɔ kumana sisan u ye fɛn fila de fɔ Modibo ni garijɛgɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na fɔlɔ o ye Mali ye u ka jamana in ko Mali ko filanan n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ko la aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali laada seko ni dɔnko fana na o de kosɔn an bɛna kuma di Modibo Sidibe ma mun de kosɔn a ye garijɛgɛ suganti hakilina minnu b'a la o hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen fana ka a lamɛn a fɛ kasine tun bɛ jɔn bolo yan a kurakura kɔni aw ka tɛgɛrɛ kɔnɔ an bɛ kuma di Modibo ma ni kɔrɔ ko kuma gɛlɛyara ale ma ayiwa ne Layiko y'a fɔ cogoya min na ne b'a dɔn an bɛna min fɔ dɛ parce que an bali de ka ekɔli la kuma a ka jɔ o de y'an se yan bi an ka jamana bɛ cogoya min na Mali ye danbe jamana mɔgɔ minnu danbe yira anw na kɛnɛ ma ani espace ninnu bɛɛ la ani réseau kan surtout tuma la RTN na radio kan enseignement na an bɛ min ye biennale ni fɛnw na kɔrɔ don il y a eu CNCAR avec son dynamisme pour lancer les choses là a b'a sen ta cogoya min na i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ min na a ka d'a ye a b'a dɔn a nisɔndiyalen don a kɛli o fana b'a jan bɔ il est fait un peu beaucoup là parce qu'il n'a qu'un donc on y sait que là il est fonction caméra occupé
kɔnɔna la ministère la min ɲɛsinnen b'olu ma i taara conférence caman la fana k'i former yen nɔ k'an ka kow lase kɛnɛmana la a la faamuyali ko ɲuman kɛnɛmana la i y'o fana baara kɛ i ye artiste caman bilasira min ye an ka dɔnkiliw ni fɛnw ye i ye fɛn caman ko fana o dɔɔnin ni ye chorégraphie ye o de kɔni ye ayiwa donc jamana ta fan fan fɛ e ye min kɛ jamana ye jamana k'e kɛ commandeur rôle national de Sénégal donc an bɛ min kɔnɔ bi n'a fɔra ko an ka kow tali bɛ sira dɔw fɛ u bɛɛ ye sa fɔ an k'an yɛrɛ dɔn an ka dɔn an ye mɔgɔ min ye an ka segin an ka danbe la n'an ka segin an ka danbe la ayiwa f'an ka an yɛrɛ kalan an ka kow la dɛ f'an ka an ka kanw fɔ f'an ka an bɔkolow dɔn f'an ka adamadenya bɛ sira mun fɛ an k'u dɔn an ka sɔn n'u ye an ka waso n'u ye donc ni mɔgɔ min b'o ɲini i bɛ na yan ne nali yan fana ni ninnu bɛɛ nana ka se ka yira maliyɛnw na minnu tulo b'an na minnu ɲɛ b'an na ka dɔ fɔ nin n'a ɲɔgɔn monument bɛ yan an b'a fɔ monument n'a ɲɔgɔn monument mɔgɔw k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye réseau ni fɛnw ta denmisɛnninw Mali la yan nɔ denmisɛnninw dɔw denmisɛnninw kɔ ka Afiriki kɔnɔ u bɛɛ b'a fɛ sisan ka segin u ka kow la k'a fɔ k'a fɔ an ka se ka k'an yɛrɛ ta ye cogoya min na n'an bɛ k'an yɛrɛ ta ye f'an ka segin an ka fɛnw ma a ma fɔ ka fɛn kɔrɔw ta k'i jɔ n'o ye mais ka fɛn kɔrɔw ta hakilina ni kɛwale minnu b'a kɔnɔ u ka se k'an sɔn bi n'i y'o kɛ o de y'anw ka taabolo ye f'i ka na mɔgɔw fɛ yen minnu b'a dɔn ne ma kɛ écoleden directement ne kɛra écoleden indirectement wa bi n n'ale b'o de wale kɔnɔna la écoledenya parce que n'i ye fɛn caman kɛ i ye fɛn fɔ ne yɛrɛ bɔra ko dɔw kalama an ka dɔn kow la i ka émission dɔw lamɛnni fɛ i ka kuma dɔw fɛ i ka laseli dɔw fɛ ne yɛrɛ bɔra fɛn dɔw kalama donc an kan ka dɔn bi n'an b'o baara ninnu kɛ ninnu bɛɛ b'u seko kɛ mais n'an b'o baara ninnu kɛ an ka se e ni ɲɔgɔn ma pour que mɔgɔw k'i dɔn kosɛbɛ i ka se ka baara kɛ tuguni nin kɔnɔna ninnu na ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka dɔnniya cɛ ma taa bɛ ka tunu i ka kan yɛrɛ ye yɛrɛ ye ni ko jɔlen tɛ na a bɛ tunu dɛ donc ne na kunba dɔ fana ye ka na bonya segin ma n bɛ se min na kɔni o ye k'i fo mɔgɔ min fɛn fɛn nalen b'an fɛ ne fana jɛɲɔgɔnw ani hali mɔgɔ min b'an fɛ association bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ min ye an lamɛnbagaw fana bɛna dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ o y'a nakunba dɔ ye Tarawele la yan o ye n bɛn nakaw ye n cɛ fɛn t'aw bolo n cɛ fɛn t'aw bolo donc n y'o fɔ b'a fɛ ka kɔrɔ fo ci kɔni tɛ a y'a fɔ cogoya min na an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma tɛgɛ ɲɔgɔn na y'a ye hakili jiginna la Bruxelles Mali ka intérêt défendre la ɲɔgɔn fɛ an ye kɛlɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ sunɔgɔ t'a la 3h 4h du matin a bɛ 8h 9h an bɛ salle kɔnɔ a bɛ kuma la ni ci bɛɛ caman tɛ dɔn n'i y'a mɛn k'a fɔ ko si beurre min bɛ bɔ si la n'an b'a fɔ beurre de qualité ka se k'a kɛ i b'a fɔ beurre de cacao bɛ cogoya min na a ka don gâteau ni chocolat ninnu fɛn ninnu na n'a kɛlɛ kɛra a ka se ka dɔn parce que mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen minnu t'a fɛ a ka dɔn minnu t'a fɛ a ka kɛ parce que n'a kɛra olu ka ko dɔw bɛ bin ka ko dɔw bɛ tiɲɛ mais n'a kɛra ni Europe y'a dɔn anw minnu ni si b'an fɛ yan an fana bɛ san sɔrɔ ka yiriwa sɔrɔ an y'o kelen fɛn bɛɛ kɛ ani kɛlɛ caman n bɛ se ka jamana bilasira ka jamana bila ɲɛ ka jamana ka position da donc n ka foli b'a ye o fana y'o don dɔ ye k'i fo i ka cɛsiri la ka mɔgɔw ka dɔn fana k'a fɔ ambassadeur ya koba de don jamana
ka jamana sankɔrɔta mɔgɔw ka jamana ye e bolo parce que n'u ye u b'a fɔ ko jamana de don Mali de don donc o ye koba ye k'o foli lase ka sigi an ma ni a n'a ɲɔgɔnnaw wɛrɛ n'u ye baara kɛ an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a fɔ cogo min na an b'a tigɛ ɲɔgɔn na o kana bila bi la bonya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ karama de b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc o foli k'o kɛ donc ne bɛna bɔ kuma la an segin ma i jɛra n'a ye k'an kunbɛn yan n taara yan a bɛnna an ma a ma bonya ma dɛ a bɛnna an ma mais y'an bonya Ala k'i bolo Ala k'i sago Ala ka sini kɛ donc ko min na hali bi Ala ka carinni nɔgɔya Ala ka carinni nɔgɔya an b'o dɔ kɛnɛ kan bi n nana ekɔli la donc ekɔli interdit école directrice dɔw tun bɛ yen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira dɔw fɛ ka tila ka baro dɔw kɛ o bɛɛ y'an sɔn hakili la ni kanu fana bɛ yen o fana bɛ mais bi n nana ekɔli la makɔrɔ a bɛ wolo sisan n bɛ se k'a fɔ Modibo nin diyara n ye kɔlɔsilikɛlaw y'a fɔ i bɛ ɲɛmɔgɔya la wagati min na u b'a fɔ haute administration i b'o la tuma min mɔgɔ m'a mɛn k'a fɔ ko tugu kɛra Modibo la parce que a ye nin kɛ an k'a fɔ a ɲɛ kan a tugu ma k'a kɔ parce que a ye sonyɛli kɛ a ye namara kɛ a ye kalabanciya kɛ o ma kɛ ne kɔni m'a mɛn mais Modibo Mali bilama n'i ma kɛ sun ye i tɛ kɛ fɛn ye dɛ Mali bilama n'i ma kɛ sun ye i tɛ kɛ fɛn ye mɔgɔ kelen-kelenninw de bɛ jamana in kɔnɔ e b'o mɔgɔ kelenw n'an dɔgɔ minnu ko n'a b'i ɲa a b'i ɲa tiɲɛ kan n'a b'i tiɲɛ a b'i tiɲɛ tiɲɛ kan nka laban na jo bɛ di tiɲɛtigi de ma ne bɛ min fɔ i bɛ sira min kan hɔrɔnya sira don i bɛ sira min kan danbe sira don i bɛ sira min kan yɛrɛdɔn sira don to o sira kan. Tu sais, il faut des gens, il faut des policiers comme Modibo Sidibé pour diriger ce pays. Quand je dis policier, c'est lui qui fait des enquêtes, c'est lui qui trouve, c'est lui qui punit les gens. Et j'ai dit, non Modibo comme ça, hein, tu m'excuseras, mais je t'ai dit, Modibo, les Modibo au Mali aussi ne sont pas nombreux. Après Modibo Keïta, je crois que tu es le deuxième Modibo pour moi. Pour moi, je dis bien. Pour moi. Parce que le Mali est dans la déliquescence. Le Mali, c'est fini. Hein? Non, c'est fini. Le Mali, aujourd'hui, il est au bord du gouffre. Ça, c'est fini. Hein? S'il n'y a pas de gens comme toi, le faillotage, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué au faillotage, mentir pour avoir ceci, pour avoir ceci. Non, 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 vous m'excuserez l'expression, mais je m'en fous. Donc, qu'est-ce que toi tu peux nous proposer par rapport au Mali qui doit se redresser, vaille que vaille? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller par rapport au ce Mali qui est en déliquescence? Qu'est-ce que tu as à nous conseiller par rapport à ce Mali qui chaque jour diminue de volume, où le mensonge est en train de prendre la route? Qu'est-ce que tu nous proposes, Modibo? Qu'est-ce que tu nous proposes? C'est une grande question. Je voudrais d'abord vous remercier pour la franchise.
Nta fo bana kana de ba fo flagana. Parce que yo frère. Non, nga fo di bi. Yemi fo. Min bi akila. Min bi ka famille la nga jamana ko la bi. Na hami ban chamala. Yo di fo. I akina de fo fana. Ama mo damadow kan ni be min don jamana ko na. Nul be siraw kan ere dale be siraw mun kuli tambisa ni oronya sira ne yo fo to ya fo imam ke kun ite ko ke bi même ke kun se ko ke bi jugo di donc di ni jamne jamana la chuwa min haminde bi la parce que e jamana do ko fo yi do don i baraka ko na i seko ko na fo kana bla bila i bi seko la ko na la mais ni nyambo tato la bolo lo ka abe hamdo abe dabo sino te dendi mais jamana ni be dinge dala dimi donana ambe dimi bo judi be tu ka sala ka fo amba fo ko ni dimi dola ni ko ki be ka dimi bo be dimi da di ambe ron na 600 en kan ka tisi kala je am dalan ko tuti nyansen am be ka fi ci gabo na fi ci gabo am israël en kan ka sira mota parce que am ba fon tuam na gela mana na chuko boda do bi kan misi kala je te boda ido te tuti am be rom na ko bi kufla bi sira fla bi ka tan ayo fo amena na mbesiga ni faso fanga na ba fama ita ayi nana tuwa mina kana bla fubila atsika continue tuwa kan parce que faso fanga ndo faso dim ka fanga faso jama atayre so donc n'a pas fait carré sur la commune parce que l'État mina na colonisation de tout nous na miriam yi na yoro lamben chungu menga sala aussi pour nga intérêt bo fin physique bloc on na la bo de barake ka bo to ka barake ka maintenant on y m'a dit na ma cliché ka bo les enfants nous na la kay no modlo ki ta bo la je fin physique ka fin sigi jamana dumbire mikono parce que jamana bire mikono donc yana atoma donc il donc on peut vous le foka démocratie nana ay fin do ni mo ko fe make fane gabe c'est ka fo ndilla ka fo activité nous jamana be est-ce qu'il est bolo pour sans fait et ben comment les be fembe là Bédien le bec qui met, il y a un faux Asie, faux Amérique fermée, et bah la confirme que à Tchuna, à la Bena, à Baroque, à ni créer Kodo, ni mas faire de la bain, à Kina don Nati, à ni ka Kennedy aussi, Kennedy ou Bigno, ni comme à Sega Barake, n'amba donc, qu'il faut couper les bas pays, la démocratie fanana au Tchouba Mukono. Amaseka nani sikani amba hira so sa kam konna ko rata ka fogo démocratie mali ande mali be démocratie fe be démocratie tu donc nia ya silambi nan ko ka fo faso fanga akabla faso jamaka na kono na ma fo manu contrat entre l'état et le peuple au cours ka fo an kan yire don na ma yire don atsika bla minan kono parce que on a blanc milan kono o minaye anka tabio be chugudi anku be chugudi folla 600 be chugudi am sika fin 5 ans ama yere ni kono ama yere domi kono ani amerique on bala ko institution solide yemi ke élection la banna ambe yayi natu mona kala yoro de la ke tiendi bay donc institution tay ko démocratie be grande temps ka démocratie be ni amerique institution de clé allemand on dit toi ou t'as la belle démocratie
munna an b'an yɛrɛ ye min kɔnɔ an t'o sigi an k'a bɛn o la k'o sigi o de y'a to an b'a fɔ de fondation ka na bajuw la ka lajɛ an bɛ se ka min ta kɔnɔ o bɛ kɛ an yɛrɛ ta ye i bɛ fɛn caman dɔn i bɛ état kow kalama fɔlɔ la empire ni fɛnw tun sigilen bɛ cogoya min na i b'a dɔn Auxiliaires b'a fɔ an ye empire tun bɛ cogoya min na royaume vassal ninnu compétence ni fɛn dɔ t'u bolo délégation t'u bolo fɛn fɛn t'u bolo ko ye par exemple empire fanba a tun datɛ don donc o tɛ décentralisation forme dɔ ye munna an bɛ taa ɲini ka décentralisation wɛrɛ ɲini o la ka sɔrɔ dɔw tun b'an fɛ yan nɔ an t'olu lajɛ olu kɛra cogo di historiens b'a fɔ a la ko o état ninnu o empire ninnu mais stabilité ba de t'u bolo donc an k'an yɛrɛ ye k'an yɛrɛ dɔn n'an y'an yɛrɛ dɔn ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka na ni bɛn ye basigi ye ka faso fanga fama faso jamana ye min ye k'o dɔn ka dɔn fana k'a fɔ démocratie ye min ye an bɛ fɛ ka mun bila kɔnɔ n'an ma yɛrɛ ye o la o de kɔrɔ ye ko refondation ni ko refondation mɔgɔw b'a na ka fɛnw ta ka fili ka fɛnw ta ka fili tɛ an sera yɔrɔ min na bi an tɛ se ka tɛmɛ o kan fo n'an ma segin ka lajɛ an yɛrɛ bɛ ka ko kɛ cogo an bɛ mun bila kɔnɔ an bɛ taa ɲɛ n'a cogo éducation fo ka lajɛ système scolaire fo ka lajɛ mais f'an k'a bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bolo ko fila bɛ yen nɔ sisan an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ an kan ka ɲini fɛn fɛn redressement ye n'u bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin mara ma mara kɛcogo ma k'a ci mara kɛcogo bɔ aw ye nɔ ka na ni siraw caman ye min bɛ mara lakuraya dɔɔni ka se ka confiance di danaya di mɔgɔw ma dɔɔni parce que danaya de banna jamana kɔnɔ a tiɲɛna donc n'an b'a fɛ adamadenw ka sɔn citoyen malien ka sɔn f'an ka signe de bila u ma k'a dɔn k'a fɔ dɔnsen bɛ ka falen dɔnsen fana a tɛ falen n'olu tɛ se ka falen n'olu tɛ parce que falen dɔw bɛ yen o bɛ génération ta foli de ka kuma n'an bɛnna a la a bɛ to sira fɛ mais tuma bɛ ka an ka penseur dɔ ka prix Nobel do k'a fɔ n b'a fɔ tubabukan na mais se k'a fɔ n b'a a di bamanankan na ka ɲɛ ko démocratie fanba a kisɛ a bɛɛ tɛ kalafili a fanba dɔ bɛ yen o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ye o ye dialogue ye o ye barosigi ye ka se ka bɛn jamana taabolo la an b'o yɔrɔ de la bi n'an ma sigi ka bɛn jamana taabolo la yɛlɛmali bɛ gɛlɛya bɔli dingɛ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya fo danaya dɔɔni kan bɔ sira an k'o ɲini an ka bɛn a la an ka wuli ka jɔ ka kɔgɔ da la ne kɔni bolo an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛn ka da la k'a fɔ sira b'an ye bɔda b'an ye mais bɔdaba tɛ yen bɔda tɛ yen n'an ma yɛlɛma dɛ bɔda tɛ yen n'an ma ɲɔgɔn faamu bɔda tɛ yen n'an ma kuma ɲɔgɔn fɛ bɔda tɛ yen ni tonsen ma fɛ tonsen bɛ se ka falen fɛn bɛɛ ɲɔgɔn fɛ donc kuma cayara hali bi ko assise nationale de la refondation dɔw bolo n'a kɛra a kɛli man ɲi dialogue kɛra nin kɛra nin kɛra nin kɛra dɔw y'a fɔ dɔw ɲɛna e ko ye baro sigi i ye dialogue kɛ ka ɲɛsin jamana gɛlɛyaw ma jamanadenw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka proposition kɛ ka se ka bɔ o kɔnɔ e dialogue banna gɛlɛya bɛ yen dɔ bɛ ka fara kan fɛn tɛ ka bɔ a la an bɛ ka cogo ni dɔw ko kɔnɔna la k'an ka sigi ka kuma tuguni a b'o tiɲɛ n'a ma min ɲa a to tiɲɛ n'a ma min ɲa a to tiɲɛ parce que i mana fɔ cogo o cogo k'i bɛ révision constitutionnelle kɛ constitution b'an bolo an bɛɛ jɛra la conférence nationale la 1912 k'a fɔ an b'a sigi sen kan an ye fɛn ta an tɛ min baju dɔn an nana n'a ye mais n'an b'a fɛ ka a lajɛ de an bɛ bɛna mun ta sisan n'an b'o baju dɔn n'o b'a yɛrɛ sɔrɔ an ka taabolo n'an ka tabiyaw kɔnɔ n'an y'o sɔrɔ institution bɛɛ b'o kɔnɔ o tɛ institution so parce que a bɔra yɔrɔ min o bɛ dɔn mɔgɔ minnu tɛna sigi a kɔnɔ o b'a dɔn n'i sigira boli min kan sɔn tan t'i da a bɛ na diɲɛ na donc ne b'a fɛ ka promotion la parce que min fɔ n'a ka jan an bɛ se ka sen baro kɔnɔna sen fɛ mais n bɛ min fɔ dɔrɔn jamana nin an kana jɔn a yɛrɛ la dɔ ko ma don ko a bɛ ko yɛrɛ maliyɛnw t'a fɛ
tɔw lajɛ ka teliya tɔw la ka kɛ tan ka kɛ tan ne ko mais i b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ yen sisan n'aw bɛ k'olu lajɛ ni e b'a fɛ maliyɛnw ka kile o la il y a 7 ans 8 ans 10 ans olu de tun bɛ keleya Mali la k'u bɛ mɔgɔ wuli ka lajɛ Mali bɛ ka nin kɛ cogo ko Mali ye fantan jamana ye Mali bɛ ka sirabaw jɔ Mali bɛ ka sirabaw jɔ Mali bɛ ka wari ta ka di a ka sɛnɛkɛlaw ma ka sɔrɔ wari in ma bɔ kɔfɛ ko Mali bɛ k'o bɛɛ kɛ cogo o tɛ mara kɛcogo ye ni mara falenna hakilina bɛ yen taabolo bɛ yen a dusu bɛ yen baara bɛ se ka kɛ an bɛ se ka kɛ fo dɔw ka ɲɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne bɛ bɔ kuma la yɔrɔ la ka dɔn k'a fɔ se b'an ye fɛn caman bɛ yen an bɛ se k'o kɛ ka bɔ nin ko kɔnɔna la mais ne kɔni bolo n'an bɛ ko k'o kɛ ni danbe t'a kɔnɔ yɛrɛdɔn t'a kɔnɔ ani n'an ma sigi ko dɔw ma k'a lajɛ an bɛ baara kɛ n'o ye cogoya min a bɛ gɛlɛya dɛ parce que n'i ye ko ta sisan ne ye kuma daminɛ n bɛ kuma tubabukan na ko todunkan i bɛ taa yɔrɔ caman na bi komi an bɛ politique la an bɛ taa yɔrɔ caman na n'an taara n'a ko an bɛ kuma ni kuma bɛna ta dɔrɔn ko a y'a fɔ todunkan a y'a fɔ todunkan même les intellectuels minnu bɛ yen u bɛ tubabukan u bɛ fɛn bɛɛ b'a fɔ ko todunkan c'est un signal de don ka dɔn k'a fɔ nin sira nin de siran ka se ka taa an ka école a bɛ bayɛlɛma cogoya di ka se ka ka fɛn dɔw don a kɔnɔna la an bɛ sira jumɛn ta ni denmisɛnninw ye ka école falen ka fɛn dɔw don a kɔnɔ an ka taabolo dɔw don a kɔnɔna la ka na ni apprentissage dɔw y'a kɔnɔna la mais ka dɔn k'a fɔ a bɛ bayɛlɛma baaradege bɛ kɛ ka bɛn an ka sɔrɔ sira ma recherche bɛ kɛ ka se ka bɛn an ka sɔrɔ sira ma a y'o kɛ fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ nafa donc ne bɛ bɔ kuma la yan fɔlɔ. An b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen banbagaci minnu bɛ yen minnu t'a fɛ mɔgɔ ka se minnu b'a fɛ ka jamana tila an b'a dɔn k'a fɔ olu ka baara don ne kɛra président ye i bɛ disposition jumɛn ta o kama ou bien k'o ko labɛn. et la population protégée yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ jamana fan o fan n'u bɛ se ka k'o kɔnɔ o dɔnnen don ka bi bi in na jamana sera yɔrɔ min na an ye min ye don Wataku na a ye an bɛɛ dusu kasi o y'a sɔrɔ an ye fɛn wɛrɛw ye minnu a ka gɛlɛn ka kuma o fɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'a kɛra Mali la tellement Mali b'an bolo cogoya min na miiriya min b'an na ka ɲɛsin Mali ma an ka faamuyali min bɛ an ka jamana la ka gɛlɛn ka fɔ nin bɛɛ mais an kan ka dɔn k'a fɔ anw ye min sɔrɔ ka fɔ an sigilen bɛ ɲɔgɔn kan an bɛɛ ye kelen ye e bɛ ka dɔ fɔ jaralakaw ma i bɛ ka dɔ fɔ sidibew ma i bɛ ka dɔ fɔ fulaw ma i bɛ ka dɔ fɔ nin ma an ka kow sigilen bɛ nin de kan bɛn ɲɔgɔn faamu ani ko to ɲɔgɔn ta la ka dɔn k'a fɔ an bɛ ka don na waati kɔnɔ olu bɛ ka ban olu bɛ ka ban f'an ka don an kan k'an sigi sen ko tun bɛ yen nɔ faso fanga de ma jɔ a ka jɔyɔrɔ dɔw la kan o de y'a to an bɛ nin kɔnɔna na n'i y'a mɛn armée b'a ka baara kɛ c'est que faso fanga jɔlen don n'i y'a ye faso fanga jɔlen don ani faso jama bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ninnu fila jɔlen don armée bɛ jɔ a jɔcogo bɛ ɲɛ a baara bɛ ɲɛ donc État o ye fɛn an kan ka min labɛn ka se ka ɲɛsin baara ma mais an kan ka dɔn k'a fɔ administration kɛra cogoya min na fo kana bila bi la a tɛ se ka kɛ ten tuguni jamana kɔnɔ a kan ka falen ani bi bi in na mɔgɔ b'an fɛ yan minnu bɛ k'an dɛmɛ an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw bɛ yen an b'a fɔ ma les femmes an bɛ foli b'u la u bɛ baara minnu na gɛlɛya minnu kɔnɔ an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin minnu ta yan nɔ civil minnu jubilen don ala ka kɛnɛya don mais n'i y'a ye u ka baara bɛ se ka taa fo niveau dɔ la n'i y'a ye an bɛ bɛn ko bɛɛ la fo k'an ka dɔn an bɛ na mun de kɛ an bɛ taa lakolo jumɛn fɛ ni ko ko fila bɛ yen i b'a fɔ ko tuma bɛɛ
mais ko fila de fɔ ko fila de bɛ yen e bolo sira ye fila de ye a fɔlɔ ye min ye ni degun b'an kan sisan fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sisan ka an labɛn ka n ka sɔrɔdasiw labɛn ka n ka polisiw n'an ka gendarmew labɛn u ka se k'u kɔkɔ da nin na hali bi ka taa ani minnu bɛ k'an dɛmɛ an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di ka ɲɛsin anw ka miiriya ye min ye an ka jamana lakanali la donc u bɛɛ kan ka sigi sen kan an bɛ se k'o bɛɛ kɛ min ye ministère de la défense gouvernance ye a ka falen a tɛ se ka to tan kan unité organisation ni fɛn caman bɛ yen u bɛ se ka kɛ militaire tulo bɛ n kan na u b'a dɔn fɛn caman bɛ yen u bɛ se ka kɛ u bɛ k'u seko kɛ u bɛ ka dɔ fara o kan gɛlɛya caman bɛ yen dɛ n tɛna se o gɛlɛya bɛɛ ma n'o tɛ gɛlɛya caman bɛ yen donc fo de ka kɛ ka mais an k'a dɔn fana k'a fɔ n y'a mɛn ni nin kɛra aw bɛ sɔrɔdasiw bila ka taa yan an b'u bila ka taa yan o tɛ se ka ko ɲɛ to n bɛ se ka ɲɛ yɔrɔ minnu débarrassé la yɔrɔ minnu kɛlɛ kɛra yɔrɔ minnu an ka force de défense sécurité surtout gendarmerie garde les autres an k'u bila ka taa unité min don se b'u ye moyen ka d'u ma fɛn bɛ ka d'u ma pour que territoire min confié u la zone min confié u la n'a débarrassé la fɛn dɔw la a ka to ten ten fɛn wɛrɛ kana don a kɔnɔ tuguni hali n'u bɛ to yen sa 6 mois 1 an ka musakaw ka d'u ma ka se k'o fɛnw kɛ mais u ka baara kɛ basigi kɔnɔ u bɛ se ka bɛn n'i y'o caman tugu ɲɔgɔn na i bɛ taa la k'a fɔ jamana bɛ tila dɔɔnin mais n'i b'o kɛ la f'i ka dɔn k'a fɔ nin ko in bɛ taali cogoya min na san kelen ko tɛ san fila ko tɛ san saba ko tɛ f'an ka lajɛ an ka système de défense a bɛ kɛ cogo di ka taa ɲɛfɛ an ka système de renseignement a bɛ baara cogo di ka taa ɲɛfɛ ni population ni citoyen bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di maillage du territoire bɛ kɛ cogo di an bɛ équipement harmonisé cogo di hali mɔgɔ min tɛ fɛn na ne ka minan n'u yɛrɛ tɛ nin na n'u ka trépied n'u ka fɛnw ye mais n'u ka minan nin marque nin b'a la nin b'a la nin b'a la nin b'a la n'i ko k'u ka pièce de rechange sigi a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ na ni gɛlɛya caman donc ka se ka lajɛ an bɛ na min ko donc hali kan ka refonder système de renseignement kan ka refonder ni ye DGS ta a tɛ se ka dɔ da ta an ka dɔn k'a fɔ a tɛ yan ko n bɛ ka karisa de dɛmɛ ka karisa protéger a bɛ yan n bɛ ka république de protéger donc o kan ka kɛ min kɔnɔ o ka ko kɔnɔ donc o ye misaliya dɔn ka dɔn fɛn caman bɛ yen o de kan ka baara ka fɛn parce que an ɲɛ bɛ nin na tan fɛn caman b'a kɔnɔ u sɛbɛnnen don fɛn dɔw de la n'olu ma labɛn a ka gɛlɛn an ka se ka taa ɲɛ donc fo ka labɛn an ka dɔn fana jamana nin ka bon f'an ka aménager fana bɛ fondation kɔnɔ an ka bɛn aménagement na an b'a kɛ cogoya min na territoire min kan an ka se ka dan parce que infrastructure civile militaire u bɛ se ka don ɲɔgɔn na ka jamana lase baara bɛ se ka kɛ cogoya min na an k'o kɛ k'o dɔn an ka dɔn fana k'a fɔ min ye jamana ko ye ninnu b'a kalama ka dɔrɔn maliyɛn caman bɛ yen sisan u bɛ drone ko dɔn u bɛ fɛn caman dɔn drone ko ni fɛn ninnu est ce que an bɛ se k'an ka jamana mara n'an ma système d'observation dɔ ta ni basé bɛ plateforme de drone ni fɛnw kan an bɛ se wa mais n'i y'a sigi sen kan ça veut dire que mobilité puissance de feu des unités fo ka lajɛ n tɛ se ka kɛ fan bɛɛ n bɛ se ka yɔrɔ caman lajɛ ni tiɲɛni bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la n ka unité dɔ bɛ yen u bɛ se ka wuli joona ka se yen ka kunbɛn ou bien ka t'u sɔrɔ a la yen nɔ ka k'u ci yen nin bɛɛ de bɛ don ɲɔgɔn na ka tɛmɛ seko dɔw bɛ yen bi dɛ il faut ka dɔ fara ɲɔgɔn kan ni ko n bɛ sɔrɔdasi ta n bɛ sɔrɔdasi ta mais i bɛ sɔrɔdasi ta bi a bɛ na san 10 san 15 de kɛ armée kɔnɔna la an dun bɛ ka taa cogoya min na hali bi armée ka équipement kɛlɛ kɛcogo a sophistiqué bɛ de c'est à dire que électronique caman de b'a la ka taa équipement ni fɛn donc i ka niveau de équipement ni fɛn kan ka don i bɛ fɛn min kɛ nin bɛɛ de kan ka don ɲɔgɔn na an ka doctrine fana k'o bɛɛ don ɲɔgɔn na soldasi n'i y'a mɛn soldasi n'i ko soldasi kɛ a n'a ka dɔn ko n'a ka dusu de don a n'a ka jamana n t'a fɔ ka taa fɛ dɛ a n'a ka jamana bato de don mais condition dɔw de bɛ yen pour ka k'o kɔnɔ fo k'o condition dilan a b'a ta cogo la a b'a formation la a b'a ka équipement na a b'a ka baara kɛ cogo la a b'a ka courant na nin ko de bɛ se ka to ka baara kɛ ka kow sigi sen kan donc kusuɲala ka sɔrɔ ɲininkali wɛrɛw bɛ yen fɛn fɛn b'an dala sisan
Quand donc à fond, on can dire qu'on t'appelle. Donne tout. Parce qu'avec un tchèque, il y a un aussi qui a soumara la 600, et qu'on doit être à 4 minutes. Il y a un nara fanfé là, attaqué ni fond doit être à qui, au courant qu'à fond, qu'à Wikacho. Mais en autorité, nous paye, coffre la baie, nous camp, bamboka. A folle nier, car Jamana demi baka Jamana fait, Jamana demi bisika cho, aka Jamana ye, car d'ici d'aka kokota, oui, Jamana demi kuna foulini. On t'y can si. Faut secrétaire général des Nations Unies qui a rapport ministre manquant ou bien à l'ultime manana ministre manquant et fin kana et droit des humains en bas d'audit madi pour engager mana fait que avec la fleur ni mon a hacké ça quand me sente le mec ni yoro na administration té ni bien fait té oba menu ka kwata non c'est que jamana jida c'est ka maro kuno ama faut y ka fin de fort mais fin de manano il faut du fort ni yo foka kuna funi di avec donc il be kola ibe koku ni yo foka kuna funi di iba fo fana mba fe ka minuke ama fo ka secret opérationnel fo o ma fo là mais mba fe ka minuke pour que jamana ton fana ki deme o sraka faka mobilisation de communiquer kan du national kan na kera tuko la kuga nganti ni nganga jira ka fo minu be konna la bi ambalma nu be konna la nous bettons kono do tise ka bo ami bula du do be bi muso dron de be chaw be tara parce que tise ka tise ni il faut na ka donc afo akli bula be di mun kono ambato anu be be ko kina an chesir le do fana ka bo o tiko ko ni le quand ni élection ko moi des fois là mo ba fa ko la kana élection la kana be ko ça autrement mali du moment que la kana ni élection té la kana té dumé ko yo go dumé ko di ka kumbe dumé yo na be ni mali dem sika la kana tu kam ani nga jamana fana a responsabilité du moalité mali de be jamana territoire ka ale di kanki la protéger donc en tant que mission muna sika maïs ni femme be sika kesi et simplement on a sénat sur fin de bala dispositif pays les sans fait donner le dispositif depuis maintenant kabela kana kapoke en club fin là il faut qu'on a fonu dit ka fon dit ka fon unité tara fait bien que c'est très bien vous c'est quoi là mais à katimoka madame Bafi ou facteur de katimoka ka fon kan ambe min kon na la min ke place ga kata ani min be kan de men non no fo amena kabili ni kuma no be mawli ni fo amena ka fo barkan do tani do tanka po kuma la ni do ta be ko ambe mu fe grand frère ambe mu fe ambe mu ni ani resona mu yin kanga jamana ka ka ni sraka ka fo ni sraka ni demande ambo de fe mo sika sro mo mi bulu akera ji akera musoi abe continent ka amba tabulu pour que casser parce amba do avec fe na nya ka fe sigade ni kama na to kasi kasi c'est ni kama so que ça va bosser que dingo on ta bon donc il dit jola kana mi na tada tabla donc kala je ta fo to an ka intérêt ni amba fe comme jamana be mi ta ka intérêt pour soi jamana te mi ta ka intérêt pour soi donc fon ka do an ka intérêt ni nango il fondation ka do ka boni projet commun o di ba financer o di be fanga en fana la o di ba to mo be malama mo be atuma ba mo kala se ba no nanto la fan fa fra lido ambi fambe o bigla ni akori majama fora asina ngan kala jebi fora ko ka manyo ya kaka on bulu kan ka ke fondation commun beka donc a fond marati ka tout en tout état be tuam na kan ka tu ka souci ka ke état stratégique fanga kan ka tam na kan ka do ademique ka donc a fo fin be tissé ka gérer du Bamako au Bana tissé ka ke donc territoire be ke chukoti fanga juma be tuma musaka juma be tuma jamana be na ni munye fanga be ko la parce que c'est ka pentu donc peut-être qu'on a là un peu venir on sort bébé région ina région ina mona région ina parce que ba fait na que la région ou bisika fin do nyina bo u jire ko na la donc ni be o tatati ka so ma ke mina kelen kono abina ni frafra li
mais quand on bɛnna la an b'a dɔn a bɛ bila minɛn min kɔnɔ taabolo ye minnu ye an bɛ ɲɔgɔn faamuya la a bɛ kɛ ko ye min ye ko bɛnnen ye an b'a ko bɛ se ka gɛlɛya donc se codifier le premier devoir c'est ça ka armée refondée ka doctrine lajɛ ka gouvernance lajɛ o ye ko ye mais ka lajɛ fana don n'a nataw la san n'a nataw la an bɛ kɛ cogo di an bɛ wele cogo di menace jurumu bɛ na an bɛ se ka kunbɛn cogo di an kelen bɛ se ka jumɛnw kɛ an ni mɔgɔ wɛrɛw kan ka mun kɛ notamment an ka sous région na yan nɔ min bɛ kɛra Niger bɛɛ ɲɛ b'a la min bɛ kɛra Burkina Faso bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ se ka to tan se ka to tan mais an si tɛ se ka bɔ a la ka dɔ to Niger tɛ b'a la ka Mali to Mali tɛ b'a la ka Burkina to an ka lajɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min danaya kuraw de kan ka sinsin o kan parce que n'i y'a ninnu tɛ ɲininkali kɛ yɔrɔ min ka di u bɛ boli u bɛ wuli u bɛ taa gosili kɛ yen nɔ an fana kan k'a lajɛ min bɛ ɲɛsin u ma olu fana kana ɲininkali kɛ u labɛnnen don tuma bɛɛ n'u ye mouvement kɛ o fana k'u gosi an ka bila sen kan bi gɛlɛya mais an ka dɔn k'a fɔ bɛɛ tɛ gosili ye f'an ka fɛn dɔ sigi sen kan min ye développement ye min ye économie réelle ye min b'a to mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ administration ka k'u jɔyɔrɔ la santé ka kɛ yen social ka kɛ yen kubila ni fɛn bɛɛ baara ka se ka kɛ jamana sɔrɔ a ka ɲɛsin o ma n'i ye sɛnɛ ta bi ka bagan mara ta bi Mali bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ n tɛ sanu ko fɔ n tɛ pétrole ko fɔ jamana dɔw ye pétrole sɔrɔ jamana dɔw ye sanu sɔrɔ bi bi in na u bɛ k'u ka salati importer kabini yɔrɔ kana n'a ye o ye ko ye e b'a dɔn n'an y'a sɔrɔ an bɛ se ka gouvernance ɲuman k'a la mais san n'a taa mun na kɛlɛ bɛ se ka kɛ fɛn minnu nɔfɛ balo b'o la o balo b'o la si ɲuman b'o la o bɛɛ b'an bolo baarakɛlaw b'an bolo an bɛ s'a la an t'an jɔ o sira fɛ kuma bɛ fɔra initiative RIM mais bi bi in na ale de b'a to an ye deuxième producteur d'Afrique de l'Ouest mais an t'o dɔn ɲini on va faire les 15 millions, 20 millions de tonnes de riz importées chaque année en Afrique de l'Ouest. 100 ou 100 Mali, 1 million de la femme n'a que ça à 10 millions de francs, de dollars, avec 2 Mali de Kona. Donc, il y a un emploi de démission de nous. Donc, nous avons un rôle là, nous avons la benne. Fin de la benne avec tué. N'a tué qu'à Kachala fait, ou Boli Begler. Donc, il vient là. O de y'a to an ka programme na an ko an tɛ se ka sigi ka don kelen dɔ lajɛ an bɛ horizon 2030 de kɛ don jan ka lajɛ fɛnw bɛɛ labɛn ka ɲɛsin o ma tuma n'an b'o kɛ a tɛna kɛ to la jamana laban bɛ kɛ tugutugu baribari la n nana min ka di n b'o kɛ n bɛ taa dɔ wɛrɛ bɛ na hali u nana sɔrɔ la min bɛ ka kɛ u b'o ci ka taa an ye nin kɔ sanu e nana jamana dir'e ma e tɛ foyi la kuma bɛ da dɔrɔn ko foyi ma kɛ foyi ma kɛ foyi ma kɛ e bɛ se ka fɛn jɔ i bɛ fɛn de jɔ fɛn dɔ kan o bɛ ka kɛ fɛn dɔ ne ko foyi tɛ i bɛna mun jɔ i bɛna fɛn jɔ a laban tɛ nɔ n'i bolo ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma donc ne bɛ bɔ kuma la yan nɔ n b'o de f'i ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn gɛlɛya banban kan ka si ka ɲɛsin lakana ko la gɛlɛya banban kan ka ɲɛsin an ka sɔrɔ ni fɛnw yiriwa ko la mais n'an y'a dɔn k'a fɔ an kan ka bɛn ko la n'an y'a dɔn k'a fɔ fanga ni a kan ka lakɔlɔsi ka ɲɛsin faso jama ka hɛrɛ na k'a k'u ma an bɛ se ka sira sɔrɔ ka bonya segin kotigiw ma i ye dutigi ye i ye kabilatigi ye i ye tɔntigi ye i ye dugutigi ye i ye jamanatigi ye i ye jamana ɲɛmaa ye ni ko ma se a tigi ma a laban bɛ nɔ n'an bolo ye an b'o dɔ de kɔnɔ bi ale de b'an bolo. Donc an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu n'an ye ɲɔgɔn faamu an bɛ sira sɔrɔ min b'an na taa ɲɛfɛ ko o ko mana k'o la ka baara kɛ ka ɲɛsin école ma ka baara kɛ ɲɛsin kalandegi ma baaradegi ma ka baara kɛ ka ɲɛsin baara sɔrɔ ma ka baara kɛ dɛmɛni la jamana ka sɔrɔ yiriwa ni fɛnw na nin bɛɛ kan ka kɛ damakɛɲɛli de bɛɛ ka damakɛɲɛ kɛnɛya la école la baaradegi la baara sɔrɔ la jamana sɔrɔ fɛnw n'an kɛ an bɛ kɛ jamana ye min bɛnnen don basigi bɛ min kɔnɔ n hakili latigɛlen don
minnu tuma bɛɛ u bɛ yɛlɛn de u tɛ jigin ala k'u kan. Ami. Mais n bɛna ko kelen de f'i ye sani initiative ka kɛ n ka mɔgɔ dɔw tun ni n ka kabila mɔgɔ dɔw bɛ yan sɔɔni an tun bɛna taa initiative lɛ de initiative lɛ mun na parce que a waati la jate min tun donna an bolo il y avait plus de 25 et quelques millions de litres de lait comme ça qui se perdent dans la nature a bɔra a tiɲɛna fɛn tɛ k'a la ekɔlidenw tɛ nɔnɔ sɔrɔ mɔgɔw tɛ nɔnɔ sɔrɔ parce que nɔnɔ hakɛ dɔ bɛ yen n'a dira denmisɛnnin ma a ka wulili kɔnɔ a bɛ ko caman nɔgɔya a bɛ fanga dɔ la a bɛ fɛn caman nɔgɔya donc an tun y'a ɲini k'a lajɛ an bɛ se k'a kɛ cogoya min na parce que ja donna yɔrɔ dɔw la fana u b'a fɔ mun ma ko burubu n'o ye petit fourragère a tun kɛlen tɛ ka labɔli kɛ yɔrɔ dɔw cayara yɔrɔ dɔw fɛn na f'a nana ni kɛlɛ ye filaw ni misigɛrɛnw parce que misigɛrɛn fila misi y'anw de ta ye dɛ minnu b'a kɛ olu dɔrɔn donc mankan caman b'o kɔnɔna la donc initiative tɛ tun b'an bolo an ye fɛn dɔw damadɔ k'a la a fɔlɔ ye min ye i ɲɛ bɛ centre de collecte de lait minnu na jamana kɔnɔ n b'a dɔn n'i y'o bɔ yen mais an de y'o bila sen kan à l'époque on avait mis 800 millions là-dedans pour le programme. Deuxièmement an ye i b'a fɔ an ye i b'a fɔ an ye initiative la an ye engrais subventionné cogoya min na an ye semence fourragère fana subventionné pour que ka se baara ka kɛ ɲɛ donc u b'a fɔ k'a f'i ye que an bolo seginna ka sisan dun ka fan de ye ko caman ye sɔrɔ bɛ taa o de fɛ n y'a f'i ye mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka jamana ni sankɔrɔta ni m'i banba sɛnɛ kan i b'i banga misigɛrɛn bagagɛn kan i b'i banba tɔgɔ na kɔnɔ nɔni kan mɔni kan i b'i banba jiri baara kan ni cɛman fɛn bɛɛ bɛ bila i la mais nin bɛɛ kɔnɔna la an bɛ se ka sɔrɔ kɛ ka yiriwa ka transformation ni fɛnw bɛɛ k'a la ka bayɛlɛmaniw k'a la ka se ka feere et donc n'i y'a lajɛ o fɛ yiriden minnu fana bɛ tigɛ n'i ye si ta ani minnu bɛ se k'a fɛ i b'a fɔ comme arabi n'i ye mun bɛɛ lajɛ mun bɛ an ka jamana sɔrɔ siraw ye baara kan ka kɛ min ma an b'a fɔ minnu ma filière an b'a fɔ état stratégique jamana kan ka wari ta ka don min na parce que n'i ko ko entrepreneur privé kana investissement dɔw bɛ yen u tɛ se ka kɛ parce que n'u y'a kɛ olu bɛ fɛn de ɲini c'est pas rentable donc jamana de kan ka na n'a ye n b'a fɛ k'u ko nin ka yiriwa n bɛ nin don a la pour que kɛnyɛrɛyew kana u ka se ka baara ka kɔnɔna la ka taa o de y'a to an y'a fɔ riziculteurs ye ko kɛnyɛrɛyew bɛ yan ko kɛnyɛrɛyew tɛna dɛ aw yɛrɛ tɛ kɛnyɛrɛye fɔlɔ ye il y a des unités des entreprises a ye kɛnyɛrɛyew ye a ko an ka lajɛ ka sɔrɔ kɛ aw ka kɛ jamana ka bɔ aw n'u ma a ka exporter ka taa kɔkanna la an b'o de nɔfɛ donc élevage o kɛra lait ye d'accord pour ka lajɛ an bɛ se ka min kɛ lait la o b'an ka kuran bɛ filière ninnu bɛɛ kɔnɔna la n'i ye agriculture ta n y'a dɔn jamana in kɔnɔ fala ni lait caman bɛ yen a ka ca an tun y'a ɲini n'a nɔgɔyara an ye o b'a sɔrɔ an ye sotelma fan feere an tun ye 6 milliards et quelques de demi ka ɲɛsin fala ni fɛn dɔw labɛnni ma layiko b'a kalama o labɛnni ninnu a caman coopération de b'an ni jamana dɔw cɛ se ye min ye o b'o de di an bɛ se ka san 10 san 20 k'o la peut-être ni lait ye 100 ni kɔ ye an tɛna se ka peine ka 20 ou bien 30 la kɛ donc o y'a dɔn an ye 6 milliards de 8 ta den k'u ka k'a la o ne ka programme kɔnɔna la Mali horizon 2030 agriculture kɔnɔna la an tun y'a ɲini k'a fɔ lait damadɔw bɛ yen fala damadɔw bɛ yen 2 ans an bɛ 28 milliards de dollars 28 milliards de francs CFA en mot de doigt là, et ça allait permettre à 2 500 000 personnes de bénéficier de ce que Samia sera, de la barake, de la Sobola, de la Nyota pour Niesi, maraîchage de Kola, pour Niesi, alimentation scolairement. Donc tu crées un système de développement dans cette affaire. Donc, Bafa pour faire, quand Niesi ou moi, quand donc à Foni, il fait un peu de barake, quand Niesi Minuma. Minu akina bana minu miria bana parce que jamana tɛ to kɔ bon an ta ye min ye fana ta tɛ k'a fɔ n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ a fanba bɛɛ an y'a kɛ
an ye dɔ k'a la an y'an dan dɔn an bɛ se ka taa sira min fɛ sisan an b'olu fana dɔn donc an b'a dɔn an bɛna min kɛ an b'a dɔn an bɛna min kɛ donc yakili la ka tigɛ min ye ko kan na ye an y'a fɔ maliyɛn électeur ye folibaw ye dan tɛ foli min aw ye min kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin aw bɔ yɔrɔw ma k'olu dɛmɛ kɛnɛyako la k'olu dɛmɛ jiko la k'olu dɛmɛ kuranko la k'olu dɛmɛ école ko la o ye koba ye mais maintenant olu caman sera ka dɔɔni sɔrɔ san sɔrɔ mais an bɛ min ɲini sisan aw ka fanga min b'aw la wariko ta fanfɛla ni sɔrɔ ta fanfɛla fɛ ani dɔɔni ta fanfɛla fɛ an bɛ se ka partenariat jumɛn sigi sen kan par exemple ni région de Kayita bibi na parce que on b'a fait un pôle de croissance régionale de kɛ dans toutes les régions ni Kayita bi n tɛ Kayi ji bɛ yen dugukɔfɛnw bɛ yen les minéraux les ressources minières bɛ yen endroit caman bɛ yen sɛnɛ ni fɛnw bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na plantation bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na endroit caman bɛ yen misiw bɛ mara yɔrɔ min na aw yɛrɛ misi caman bolo yen nɔ n'i y'a mɛn i bɛ k'a fɔ misi hakɛ ta nin bɛ sɔrɔ i b'a kɛ yɔrɔ misi caman b'aw bolo yen nɔ yɔrɔ caman bɛ yen fana olu bɛ se ka labɛn sira dɔw kan ka fɔ n'i y'olu kɛ an tɛ se ka bɛɛ kɛ mais an bɛ partenariat de ɲini mara falenni région de Kayi ani aw ani gouvernement ani partenaire min b'a fɛ k'an dɛmɛ an k'an sigi ka schéma de développement kɛ ka bɛn ko la aw bɛna ni min ye nin bɛna ni min ye nin bɛna min ye o plan sigilen aw yɛrɛ bɛ ton conseil d'administration de surveillance consort pour suivre ça et réaliser donc l'idée c'est que n'i ko sisan k'i b'a fɔ denmisɛnnin ye ka na wuli ka taa k'i bɛ taa yan fɛ i bɛ taa yan fɛ an bɛɛ dusu tɔmi n'an bɛ min ye ninnu bɛ to a la i bɛ se ka fɛn dɔw ye a tɛ se ka lajɛ yɛrɛ a tɛ se ka lajɛ mais f'an ka baara de kɛ n'i ye baara kɛ sɔrɔ bɛ yan u bɛ se ka sɔrɔ kɛ u bɛ yiriwa kɛ maintenant ni n b'a fɛ ka taa aventure nin kɛ peut-être o ye 2 3 ye u ka aventure ninnu fana u b'a lajɛ ka taa siraw fɛ ninnu ye sira jɛlenw ye mais n'u ma kɛ fo ka fɔ a kana taa kɛ ladilikan bɛ se ka kɛ mais fo nin de ka kɛ sɔrɔ ka kɛ yiriwa kɛ n'o tɛ gɛlɛya donc n'i ye nin bɔli bɛɛ ta i bɛ fɛn sɔrɔ la min bɛ se ka kɛ min bɛ se ka na yiriwa min bɛ se ka nin sɔrɔ mais n'i y'u don ɲɔgɔn na an b'a fɔ de ma aménagement du territoire an ka kuma kan n'an kumana kan faama si tɛ se k'i sigi ko parce que nin yɔrɔ in ka di ne ye ne ka mɔgɔw bɛ yan fɛ n bɛ jamana 7 milliards ta k'u to don sira la yen nɔ sira tɛ mɔgɔ ɲɛmɔgɔ foyi ye fo k'a fɔ aw bɛ dilan ka kɛ sira di somɔgɔw ma o de bɛ bɔ a la jamana sɔrɔ n'an bɛnna a la e bɛ faamuya yɔrɔ quoi. Moi je suis aux États-Unis. Aux États-Unis c'est très bien États-Unis ni chemin vert ma bɔ est ka taa ouest mais ka se a tun bɛ kɛ bi États-Unis a tun bɛ kɛ yɛrɛ schéma d'aménagement du territoire an bɛ min fɔ an bɛɛ ka sigi ka kuma ka dɔ sirabaw ni fɛnba minnu kan ka ci jamana kɔnɔ an ka bɛn a la o de ye fondation ye n'an bɛnna a la gouvernement mana na i b'a waleya de faut que san 10 san 5 o condition ninnu o fondamentaux ninnu ka sigi sen kan sirako la kuranko la jiko la a bɛ se ka kɛ loi cadre ye assemblée bɛ yen ni gouvernement nana ka budget ye o b'a lajɛ fɔlɔ investissement ni fɛn minnu na ni maliyɛnw bɛnna a la ko min kan ka kɛ o san u ka jamana sigilenw kɔnɔna la n'a b'a la an ka taa la n'an bɔr'o la fana fo ka collège de citoyens de sigi mɔgɔw dalen bɛ minnu na olu fana b'a lakɔlɔsi u fɛ n'an m'o kɛ ten jamana bɛ kɛ tugutugu balabali ye jamana de kɔnɔna la fana fo fɛn dɔ ka sigi jamana bɛ sigi minnu kan infrastructure b'o la ka culture b'o la culture b'o la min na parce que n'i b'i yɛrɛ dɔn i bɛ sɔn ko dɔw ma i bɛ ko dɔw kɛ i bɛ ko dɔw kɛ o de fana bɛ jamana kanu don i la ka sinsin la o de b'a to fana i bɛ jɛ fɛn dɔw kɔ jamana ye parce que i b'a dɔn sinikɛnɛ yiriwa bɛ na donc ne de bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔna la a ma nɔgɔn k'a bɛ se ka kɛ je répète a ma nɔgɔn k'a bɛ se ka kɛ